GMRC TV. GMRC TV. Dito kami sa birthday. Ni Iban. Nino? Ni Iban. GMRC TV. Walang inuman dito, Dre. Tara na, sige na. Nganap na kayong lugar. Atot ang minum. First speaking. Gusto na mag-English. Tara na. Lead the prayer. Prayer. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Remix it. Remix it. Birthday to you. Signal, babagsak ka na yan. Wala na, bagsak na. DA na yan. Hindi pa tumingin. Oh my God. Shoulder check. Bagsak na, wala na yun. Babagsak. Signal! Instructor. Lax naman! Huli. Mananagasaya pa. Tapang nito. Ang laki ng ngiti, oh. Ang yabang eh. Ang yabang eh. Uy, na-melt ka na. Hindi ka nagsisignal. Isa pa. Ay, teka lang. Ay, no. Nag-drive ka? Sakit. Dre, yung buhay mo. Dre, yung buhay mo. Baka Dre, wag ka dumaan dyan. Mamagkakakas. Dito ka yan. Dito tayo. Mababangga na siya niya, no? Mabalik na. Ipasok mo. Sige pa! Yan! Yes! Todo mo ah! Itodo mo. Pindutin mo! Ah, ipasok mo. Pasok mo! Yung susi ni Byron, ipasok mo! Ah, magdadrive si Leia. Ay. Ay. Ay, put, lumayo-layo ka. Yung B. Oh, kanta na kayo, no? Happy birthday to you. Ay! Ay! Live natin sa Greg. Dito ka, Greg. Tignan mo may kotse! Tignan mo muna. Sabi niya. Nire-rip niya. Bakit daw sila? Mojong mojo. Mojong mojo. Kambal kaya sila nun. Ako talaga ako. Takbo ka. Huli mo. Ha? Huli mo. Baka bigla mag-preno eh. Ebit na preno eh. Lipad siya eh. Baka hindi preno pindutin na yun. Sapakan eh. Tatangat ako eh. Kuya, ayaw pala to. Pogi oh. Ipunta mo dito, Koy. Dito mo i-video. GMRC TV, Yeah boy. Iban's birthday. Oh yes. Kailangan mong i-ano to. Oh yes. You have to record this shit. Ay, sorry. GMRC TV. Hi sa mga kapamilya ko. Tsaka yung magiging kapamilya ko pareho pala. Hi. GMRC TV ba yan? Yeah, GMRC TV. You know eh, Post it on Facebook, YouTube. You're famous. famous. That what the... Oh. Ay. GMRC TV? Oh. Kita ba ako dyan? Oh. Tingnan. Hindi naman ako kita eh. Kanina ko mas nasabi. GMRC TV. Aray, putang. Yun. GMRC TV. Oh. Iban, kamusta ang birthday mo? What pa? Hiya. Nahiya. Balita si GMRC TV. Oh yeah.